Okay, the next one adalah chain rule, which is we're gonna have to use this rule again in the chapter 10 application for the differentiation and also for the 9.5, which is for the parametric differentiation. Okay. Okay, so we have the concept which is dy over dx equal with dy over du multiply with du over dx, di mana kita akan ubah daripada soalan yang asal which is daripada bentuk x y in term x in term of y, dia akan menjadi y in term of u. Okay, so kita akan ada function u dan function x. Okay, so kita terus pergi ke the formula di mana daripada sini kita boleh nampak terus macam mana kita nak apply formula itu. So we need to find the dy over dx if your y equal to u cube minus 3u square plus 1 and then we have u equal to x square plus 2. So first thing first, you need to find your dy over du. So kita akan differentiate yang ini respect to u. Okay, benda yang sama juga kita akan differentiate power pindah depan, power tolak 1. So differentiate u cube kita akan dapat 3u square. Differentiate 3u square minus 3. So differentiate u square kita akan dapat 2u. Differentiate 1 kita dapat kosong. So by simplify kita akan dapat 3u square minus 6u. Itu untuk dy over du di mana kita differentiate y in term of u ataupun respect to u. For the second equation, we have u in term of x. So kita akan differentiate u with respect to x. So kita differentiate x square saja sebab differentiate 2 dapat kosong. So differentiate x square kita akan dapat 2x. So by using chain rule formula, dy over dx sama dengan dy over du multiply with du over dx. So we just substitute your dy over du adalah 3u square minus 6u and then du over dx adalah 2x. So substitute, we have 3u square minus 6u and then we have 2x. Now, since your question with respect to x, everything final answer must be in term of x variable. So kita perlu gantikan balik kamu punya u di sini dengan equation di sini. Okay, but then before that, saya nak factorize dulu apa yang ada. So since we have 3u, untuk di depan dan di belakang, kita boleh keluarkan terus 3u. So u minus 2, 2x. So kita akan jumpa di mana 3u 2x adalah 3 dengan 2x boleh gabung, dia akan jadi 6x. So u maintain, u minus 2 maintain. So saya gantikan terus dalam bentuk x, u kita adalah x square plus 2 and then u minus 2 adalah x square plus 2 minus 2. So simplify kita akan dapat 6x, x square plus 2 dan juga x square. So x square dengan x boleh combine, kita akan dapat 6x cube x square plus 2. Okay, di mana yang ini kita boleh potong. Okay, so macam mana boleh dapat 3u ni? Saya keluarkan daripada depan ni 3u, di belakang ni 3u. So end up dia adalah single u tolak 2. Okay, so 3 and 2x boleh gabung. Dia akan jadi 6x and then u masih lagi maintain single u and then we have u minus 2. So gantikan u kamu dengan x square plus 2. So simplify kita akan dapat yang ini. Okay, so that's how we do for find the derivative using chain rule. So dia mesti ada y in term of u dan u in term of x. So kena differentiate y in term of u dan u in term of x and then kita akan menggunakan formula chain rule dan simplify, final answer mesti dalam bentuk variable x sahaja. Tak boleh ada variable u. Okay, the next example, we have example 6. We have two parts, part A and part B. Okay, part A, we have x4, y equal to x4 minus 3x cubed plus 2x. And then the whole thing divided by 3. Okay,
since the question asks to find the derivative using the chain rule. So tak nak mesti pakai chain rule. So how do we do? Adalah kita akan let dulu di bahagian dalam ini adalah U. Okay, so kita let U equal to X4 minus 3X cube plus 2X. So bila yang dalam ni kita dah gantikan ataupun kita dah let sebagai U, automatically kita tahu Y akan sama dengan U cube. Okay, sebabkan di dalam ni kita dah let sebagai U, dia akan jadi Y equal to U cube. Okay, so now we need to find your du over dx and then dy over du. Okay, so du over dx adalah differentiate x4 adalah 4x cube minus differentiate x cube adalah 3x square. Negatif 3 saling balik sebab dia adalah coefficient. Differentiate 2x adalah 2. So simplify kita akan dapat 4x cube minus 9x square plus 2. So that's our du over dx. Now for the dy over du, we differentiate u cube. With respect to u, we have 3u square. So by chain rule, kita ada formula dy over du darab dengan du over dx. Kita akan dapat 3u square and then du over dx adalah 4x cube minus 9x square plus 2. Okay, so since we cannot simplify ataupun factorize apa-apa yang sama, so kita terus gantikan u square. So 3 di depan. U square bermaksud kita gantikan u tu adalah x4 3x cube plus 2x and then the whole thing must be powered by 3, powered by 2 since we have square here, powered by 2 and then we have 4x cube minus 9x square plus 2. Salin saja balik yang di bahagian belakang. Kita hanya gantikan u di sini dengan u yang asal. So kita akan dapat seperti ini. Okay, alright, itu adalah part A. Part B pula di mana kita ada y equal to square root 2x minus 11 over 2x square. So which one kita nak let u adalah di bahagian dalam square root. So we let u equal to 2x minus 11 over 2x square. So automatically dia akan dapat y sama dengan square root of u ataupun nak senang kita ubah dia dalam bentuk power. Okay, so we can have du over dx. So kita nak kena cari dy over du juga. Okay, so du over dx which is we have to differentiate x adalah 1. Tolak 11/2 differentiate x square kita dapat 2x. So simplified we're going to have 2 minus 11x. And then for the dy over du, differentiate u power of half, power pindah depan, power tolak 1. So directly kita akan jumpa dia adalah 1/2 square root u. So by chain rule, dy over dx sama dengan dy over du multiply with du over dx. So substitute dy over du kita adalah 1 over 2 square root u darab dengan 2 minus 11 2 minus 11x. Okay, so simplify by substitute your u back in term of x. So kita akan jumpa dia adalah 2 minus 11x for bahagian atas. Bahagian bawah adalah 2 square root. Gantikan balik u kita di sini. Kita dapat 2x minus 11 over 2x square. So ini adalah untuk example example 6b. Okay, the next one will be power rule. Okay, so power rule is related to the chain rule actually, but then kalau chain rule kita kena let u dan kena let y in term of u dan u in term of x. But then for the power rule kita boleh terus differentiate directly untuk function yang ada power.
Okay. So kita boleh terus pergi kepada power rule.